जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा प्लस 3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पे पिलाने पॉलिटिकल साइंस कोर 6 यूनिट 3 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे 100% अच्छे पिलाने जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छे से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड अच्छे और तासर पिलाने आपण सरप्राइज जो मान कि बीडी यूनिवर्सिटी अंडर जाऊँ पिलाने तांकर एग्जाम टाइम टेबल आसीगला पिलाने ଜାନୁଆରୀ 20 एग्जाम ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାନେ ଜାନୁଆରୀ 20 ପିଲାନେ ଭିଡି ହେଲା ଏଗ୍ଜାମ୍ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ପିଲାନେ ଯେତେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ପିଲାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ସବୁ ପିଲାନେ ଧୀରେ 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 ଏଗ୍ଜାମ୍ ହେବ ମିନ୍ସ ସେଇଟା 20 ହେଲା ତାହେଲେ 10 ଦିନ ଛାଡ଼ିକରି ଆଉ ଉତ୍କଳ ହେବ ଏବଂ ଆଉ ଛାଡ଼ିକରି 10 ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ହେବ ପିଲାନେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ପିଲାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟାଇମ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପିଲାନେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାନେ ଆପଣ କେବଳ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢ଼ିକରି ଆପଣ ମେହନତ କର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାନେ ଆପଣ ତ କେଉଁଠି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାମ ମିନ୍ସ କର୍ମ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାନେ କର୍ମ ମିନ୍ସ କାମ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ କଲେ ଫଳ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକିନା ପାସ୍ ହେବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିଦେବେ ନାହିଁ ପିଲାନେ ଏହା ମିଥ୍ୟା ପିଲାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଭଗବାନ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହା ପୁରା ଭୁଲ ପିଲାନେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ ମିନ୍ସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଏଗ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେ ଏଗ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପିଲାନେ ଆପଣ ହିଁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ହିଁ ପାସ୍ ହେବେ ଭଗବାନ ପାସ୍ ହେବେ ନାହିଁ ପିଲାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ପିଲାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଢ଼ିବେ 100% କରିଦେଉଛି ପିଲାନେ ସେଇମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଟୋଟାଲି କମିବ ନାହିଁ 80+ ରହିବ ପିଲାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ 80+ ରହିବ ଲେଖ କରିଦେଉଛି ପିଲାନେ କେବଳ ବୁଝନ୍ତୁ ବୁଝିକରି ନିଜ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ କେମିତି ଆସେ ପିଲାନେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ ପିଲାନେ ତାହା ହେଉଛି ପିଲାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ସେଇ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ ଦେଖିବା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲସେଭିକ୍ ମାନଙ୍କ ସଫଳତାର କାରଣ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ ବୋଲସେଭିକ୍ ବିପ୍ଳବର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାନେ ଯଦି ପିଲାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏହା ସିଲାବସ୍ରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏମିତି ନାହିଁ ସିଲାବସ୍ରେ ତାହେଲେ ଯାଇକିନା ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଯାଇକିନା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ସେମ୍ ପିଲାନେ ଯାହା ଅଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ପିଲାନେ ପୁରା ସେମ୍ ନାହିଁ କି ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଏଠାରେ ଅଛି ପିଲାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାନେ ଯାହା ଅଛି ବୋଲସେଭିକ୍ ଏହା ପିଲାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ 2 ମାର୍କ ଆସିବ 5 ମାର୍କ 100% ଲେଖ କରିଦେଉଛି ପିଲାନେ ଏ ଭିତରୁ 5 ମାର୍କ ଥିବ 2 ମାର୍କ ଥିବ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଥିଲେ ଥାଇପାରେ ପିଲାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଥିବ ପିଲାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ବୋଲସେଭିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ କେବଳ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ବୋଲସେଭିକ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସାରିଛି ପିଲାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେସବୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲ୍ରେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପିଲାନେ ବେକାରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ପିଲାନେ ଆପଣମାନେ ବେକାରିଆ ଜିନିଷ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ତା ଆପଣ ନ ପଢ଼ିକରି ବେକାର ଜିନିଷ ଲେଖନ୍ତି ଯଦି ପିଲାନେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକରି ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ଭଲ ଆସିବ ପିଲାନେ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଲେଖି ଦେଉଛି ଆପଣ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣି ପାସ୍ ହେବେ ବୋଲସେଭିକ୍ ମିନ୍ସ ଏହା ଗୋଟେ ଦଳ ଏହି ଦଳ କିଏ ଗଠନ କଲେ କହିଲେ ପିଲାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ଲେଲିନ୍ ଏହା ହେଉଛି ରୁଷିଆରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ଯଦି ପଢ଼େ ନା ପିଲାନେ ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯିଏ ଥିଲେ ଲେଲିନ୍ ତାଙ୍କେ ଏହାକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ରୁଷିଆରେ 1917 ମସିହାରେ ପିଲାନେ ରୁଷିଆରେ 1917 ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ଗରିବ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ଏବଂ କୃଷକ ଥିଲେ ଏଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘୋର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଘୋର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମାଜରେ କିଛି ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମାଜରେ କିଛି ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେଇମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କିପରି ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ କିପରି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇବେ ତାହା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ ଲେଲିନ୍ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଲେଲିନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଥିଲେ ଲେଲିନ୍ ମିନ୍ସ ନେତା ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଏମିତି ଲେଖେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମିନ୍ସ ସଡନ୍ଲି ଭାବରେ କ୍ରାନ୍ତି କଲେ ସଡନ୍ଲି ଭାବରେ କ୍ରାନ୍ତି କରି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତି ମିନ୍ସ ଦେଖ ବୁଝିବେ ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏବେଠାରୁ ସେମାନେ ଖାଇବେ ଏହା ପିଲାରେ
एमती लिखे पिलाने आराम रे के मार्क काटी पारबे ना पिलाने पूरा सरल भाषा यूज करंतु पिलाने पूरा सिंपल भाषा देखिबा बोलसेविक माने बा जो माने श्रमिक माने देश रे कृषक एबे लिखा जाय पिलाने एठार देखंतु जदि भी आपण भावुचंद बाहर कहूँ बाहर ना पिलाने पूरा जाचे ठीक ही पिलाने किंतु मु पूरा सरल भाषा कहूँ बुक हिसाब से कहूना पिलाने पूरा सेमी पिलाने जमीते मु कहूँ सेमिते लिखले मार्क मिलबो जदि पिलाने बुक हिसाब से लिखबे ताहले पिलाने आपन को कम मार्क मिलबो कि कोन पाइ कहले पिलाने तांके कहबे कि टिपी देला बा से बुक हिसाब से पूरा डिटो कॉपी बा से घोसी कर लिखिदेला जदि पिलाने आप पूरा बुझी लिखबे ताहले आपन को मार्क के भी काटिबे नाई बोलसेविक माने बा श्रमिक माने देश रे कृषक श्रमिक सेना मध्य थिबा और राजकुता मीन्स से मान मध्य किसी संपर्क देखा जाउ ना से मान मध्य पूरा कौन को घृणा भाव देखा जाउची पूरा असहयोग होउची एवं से मान मध्य समानता मिलू नाई ताहा पई अराजकता बा शांति श्रृंखला रहू नाई ताहा जोग नहीं बा सुजोग नहीं जमी बैंक शिल्प कौन कौन कहले जमी बैंक शिल्प व्यवस्थार जातीयकरण करिबा पाई जमी बैंक शिल्प प्लान यह मन रखिबे यह जातीयकरण जातीय मीन्स गोटे नेशनल मीन्स जो देश रहला से देश रे जातीयकरण करिबा पाई प्रतिश्रुति प्रदान करी स्थानीय आदिवासी मानकर बा ग्रामांचल जो माने बसवास करिथांती सेही लोक मानकर सहयोगिता हासिल करिबारे बा किपरि असुविधार अछंती से असुविधा किपरि सहयोग हेबे बा से जो किपरि हासिल करिवे बा से सहयोगितारे किपरि हासिल पाइबे ताहा पई सफल होई पारथिले बोली कहा जाउची हासिल करिबारे सफल होई पारथिले सेना माने सेना बाहिनी को शांति प्रतिष्ठा करिबार प्रतिश्रुति देई से मान को निज पक्ष को नहीं जाउथिले एटार बुझंतु से माने सेना बाहिनी को शांति प्रतिष्ठा करिबार प्रतिश्रुति देई से मान को निज पक्ष को नहीं जाउथिले मीन्स क्यों मान को पिलाने जो माने थिले पिलाने बोलसेविक माने बा से माने बा जो मान की दलित थिले बा जो माने खाଇବା ପାଇଁ पाउनथिले से माने सेना बाहिनी को शांति प्रतिष्ठा करिबा ପାଇଁ करिबा प्रतिश्रुति ता प्रतिश्रुति देकिना से मानकु निज पक्ष को नहीं जाउथिले से माने समस्त आदिवासी को आत्मनिर्भरता अधिकार प्रदान करथिले से माने मीन्स बोलसेविक माने पिलाने बा बोलसेविक पार्टी अछि से माने आदिवासी मानकु आत्मनिर्भरता अधिकार प्रदान करथिले राष्ट्र चर्च और घरे संस्थार समस्त संपत्ति मान बोलसेविक माने व्याजाप्ति करी भोलोस्ट जमी कमिटी को हस्तांतर करथिले एठा टिके बुझिबा राष्ट्र बा देश चर्च जा चर्च क्रिश्चियन चर्च जा कह जाए पिलान चर्च वो घरे संस्थार जा घर इंस्टीट्यूशन अच्छी घरे संस्था बा प्राइवेट जा कह जाए प्राइवेट समस्त संपत्ति मान जहाँ संपत्ति टंका अच्छी से सब गुड़िक बोलसेविक माने व्याजाप्त करी जो माने बोलसेविक माने से माने व्याजाप्त करी भोलोस्ट जमी कमिटी को हस्तांतर भोलोस्ट जा अच्छी पिलाने से भोलोस्ट जमी कमिटी को देई देथिले बोली कह जाउछ हस्तांतर करथिले नेक्स्ट बोलसेविक मानकर सफलतार कारण कौन थिला सफलतार कारण कौन थिला देखिबा पिलाने एगेन कहूची लॉन्ग क्वेश्चन किपरि मने रखिबे आउ कम दिन रहिला पिलाने जमारु मिस करंतु ना एवं जो मान की टोटाली पढ़ी नांती ताले प्रथमरु ही पिलाने से सब पॉलिटिकल साइंस कोर 5 पॉलिटिकल साइंस कोर 6 पॉलिटिकल साइंस कोर 7 पिलाने एवं टेस्ट माइनर पेपर जाछि से सब पिलाने एवं VSC MDC पिलाने सब किछि अपलोड हो सारी जदि पिलाने एबे जाई आपन देखि नांती एवं जो मान की एही चैनल को प्रथम थर पे आछंती ताहले सब्सक्राइब करको भूलिबे ना एवं आपन को फ्रेंड्स को अधिक पिलाने शेयर करंतु एवं आपन को फ्रेंड्स को भी पास कर दिंतु मीन्स पास मीन्स कौन पिलाने टिके सहयोग करेंगे से माने भी एठार पढ़ी करी पूरा सिंपल भाषा बुझी निज फायदा उठे पिलाने एग्जाम रे लिखिबे आराम रे पास पिलाने जो माने पिलाने यही चैनल रे आसबे से मानकर मार्क टोटाली कमिबो नाय 100% ले कर दोजी एवं पिलाने आपन को फ्रेंड्स को अधिक पिलाने अधिक शेयर करेंगे देखिबा बोलसेविक विरोधी शक्तिर एकतार अभाव बोलसेविक विरोधी शक्ति एकतार अभाव एटा बुझे टिके बोलसेविक विरोधी
मीन्स जी कि पिलाने बोलशेविक पार्टी थिला से पार्टी को जी जो माने विरोध करथिले से शक्ति को एकतार अभाव मीन्स जो मान की अभाव जो मान की विरोध कले विरोध मीन्स के पिलाने गोटे कि से समय पिला थिला कि से समय थिला पिलाने राजा राजा मीन्स जन को ना थिला पिलाने तांके जो मान मिशिथिले तांको विपक्ष रे सेई माने बा विरोधी दल माने तांकर शक्ति एकाटे हेबार अभाव देखा देला बोली कह जाउची पूरा बुझिबे पॉइंट को ए पॉइंट बुझिबे बोलशेविक विरोधी शक्ति को एकतार अभाव जो माने बोलशेविक विरोधी थिले से लोक मानकर शक्तिर एकता मा एकजुट हेबार अभाव देखा देला बोली कह जाउची बोलशेविक मानकर विरोधी गोष्ठी मानक मध्यरे एकतार अभाव थिबा जोगु से माने बोलशेविक मानकु सफलतार सह विरोध करि पारि नथिले मीन्स एटार बुझी जानतु कि सिंपल भाषा रे जो मान विरोधी थिले से मानक पाखरे एकतार शक्ति नथिला सेतु पिलाने बोलशेविक मानकु सफलता करिबा बा सफलता रे तांके पूरा साइड हो जाइतिले मीन्स अटकै पारिले नाइ सेते पिलाने से जो माने बोलशेविक थिले से माने सफल हो जाइतिले बोली कह जाउची सफलतार सह विरोध करि पारि नथिले जा द्वारा बोलशेविक सफलता लक्ष्य स्थल पहुँचबार समस्या उपजी नथिला एवं जो समय कि पिलाने बोलशेविक माने आगु जीवे से आगु को पिलाने तांके पहुँची पारिले नाइ सेते पई पिलाने बोलशेविक माने सफलतार पई आगु को चली गले बोली कह जाउची नेक्स्ट आभ्यंतरीण जोगाजोग और रेलवे उपरे नियंत्रण आभ्यंतरीण जोगाजोग और रेलवे उपरे नियंत्रण कौन देखा भितर पिलाने बा भितर जाता है परस्पर मध्य जोगाजोग बा संपर्क जोगाजोग कम्युनिकेशन और रेलवे उपरे कंट्रोल बा रेलवे जा पिलाने से रेलवे उपरे कंट्रोल करबा बा नियंत्रण करबा बोलशेविक माने आभ्यंतरीण जोगाजोग मीन्स लोक मान मध्य परस्पर मध्य जोगाजोग कले बुझामणा कले जोगाजोग कले कथा वार्ता हेले और ता सहित रेलवे उपरे पूर्ण मात्रा नियंत्रण जारी रखी पारथिले जाछु पिलाने रेलवे से रेलवे उपरे पिलाने संपूर्ण मात्रा कंट्रोल जारी करि पारथिले बोली कह जाउची जहा फल रे कि वैदेशिक शक्ति तरफ कौन समस्या उपजिले से माने अति सहजर ताहार समाधान करि पारथिले जहा पिलाने वैदेशिक शक्ति मीन्स बाहर शक्ति मीन्स बाहर शक्ति जाछि पिलाने से बाहर शक्ति कौन सी जेकोसी समस्या आसला से समस्या उपजिले से माने अति सहजरे मीन्स आ पूरा अति सहजरू से माने समाधान करि पारथिले बोली कह जाउची जदि पिलाने बाहर किसी समस्या आला ताहले पिलाने बोलशेविक मान जो मानथिले से माने पूरा अति सहजरू सहज पूरा सिंपल रो बुझंतु पूरा सहजरू सहज पूरा इजी मात्रा से माने समाधान करि पारथिले नेक्स्ट शत्रु विरोधी प्रचार क्षेत्र सफलता शत्रु विरोधी प्रचार क्षेत्र सफलता शत्रु विरोधी मीन्स बोलशेविक मान जो मानथिले से माने पिलाने जे कि विरोधी थिले तांके हेले शत्रु एवं से माने हेले पिलाने बा तांके कहउथिले कि विरोधी के थिले कोले बोलशेविक जो मानथिले तांको पिलाने विरोधी करथिले जो मान कि तांको विपक्ष थिले पिलाने जो मान कि तांको आगु बढ़िया पई दउनथिले तांके हेले शत्रु एवं तांके गोले विरोधी विरोधी मीन्स बुझे टे विरोधी मीन्स तांको विरोध करथिले पिलाने जो माने शत्रु थिले बोलशेविक को शत्रु मीन्स बोलशेविक जे शत्रु थिले तांके विरोध करथिले बोली कह जाउची बोलशेविक मान को विरोध करथिले प्रचार क्षेत्र सफलता देखिबा बोलशेविक माने से मान को शत्रु विरोध रे फलप्रद प्रचार करने को सक्षम हो पारथिले जो मान थिले बोलशेविक मीन्स दल पिलाने जो माने श्रमिक दल बुझंतु टिके श्रमिक दल से माने से मान को शत्रु विरोध रे फलप्रद प्रचार करने को सक्षम हो पारथिले से मान को शत्रु जे थिले पिलाने बा से मान को जो माने बोलशेविक थिले से मान को अटकाउथिले से अटकैवा लोक शत्रु से शत्रु विरोध रे फलप्रद करी प्रचार करी तांको सपक्ष हो पारथिले बोली कह जाउची करिवाकू बा फलप्रद प्रचार करिवाकू सक्षम जा सक्षम मीन्स पूरा तांके आगु आसथिले एवं सक्षम हो जाइथिले बोली कह जाउची तांके आ डरिले ना सक्षम हो जाइथिले पूरा कॉन्फिडेंस रे सक्षम हेकिना से सब करि पारथिले जहा कि बोलशेविक को सहयोगी को एकत्रित कराई शत्रु मान को दुर्बल कराई पारथिला जहा कि पिलाने बोलशेविक जो मान थिले से मान को सहयोगी को जो माने
बोल्शेविक तरफ थे से एकाठी हेले समस्ते मिले समस्ते मिलवा द्वारा जो माने शत्रु थे से दुर्बल बा वीकनेस कराई देथिले। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट लाल बाहिनी रो निष्ठागत संघर्ष। लाल बाहिनी रो निष्ठागत संघर्ष कौन बोल्शेविक मान द्वारा सृष्टि कर जाइथिबा लाल बाहिनी निष्ठार सह संघर्ष करी सेमानको पाई सफलता आनी देउथिला। एठारे कह जाउछि जे पिलाने जो मान के पिलाने बोल्शेविक थिले बा जो माने श्रमिक मान थिले से मान को द्वारा सृष्टि कर जाइथिबा लाल बाहिनी कहा द्वारा कोले पिलाने या पचारि पारे 1 मार्क रे लाल बाहिनी होची बोल्शेविक मान को द्वारा सृष्टि होइतिला सेई मान को निष्ठार सह संघर्ष करी बा स्ट्रगल करी से माने पूरा निष्ठार पूरा पूरा दिल खुश करी बा तां किपर सक्सेस हेबे तापर निष्ठा पूरा एकत्रित होइकिना पूरा दम धरी करी किंतु कि ताहाय पाइबे सफलता पाइबे सेई निष्ठा सब पिलाने संघर्ष करी करी से मान को पाई सफलता आनी देइतिला बोली कह जाउछि। एही लाल बाहिनी को कम्युनिस्ट दलर सदस्य माने बहु मात्रा सहयोग करथिले। एही लाल बाहिनी मीन्स लाल बाहिनी कहले पिलाने बुझिदेबे कि जो मान थिले बोल्शेविक माने से माने सृष्टि करथिले बोली कह जाउछि। लाल बाहिनी से लाल बाहिनी को जाच पिलाने किए 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 सहयोग करथिले कहले पिलाने कम्युनिस्ट दल। कम्युनिस्ट मीन्स बुझंतु पिलाने जो माने कि कार्ल मार्क्स कौन प्रकाश करथिले कम्युनिस्ट समाजवाद समाजवादी समाज रे किपरि भल भाव रहिबे जो मानकर अत्याचार होची से माने मीन्स एठारे पिलाने बुझंतु कि एठारे बोल्शेविक माने ही पूरा तळुआ छंती से मान को बा से मान प्रति पूरा घोर अन्याय होची से मान को खाइबा पे मिलु नाय से मान को रहबा पे जगह दिया जाउ नाय एवं से मान को खाद्य मिलु नाय कि गोटे जगह रे काम करबा पे मिलु नाय पिलाने एवं मिलिले भी कम दरमा मिलुची सेति पिलाने जे थिले कार्ल मार्क्स तांकर जा थिला सदस्य से कम्युनिस्ट सदस्य मिनिस बा समाजवाद के प्रतिष्ठा हो तांके तांको सहयोग करथिले बोली कह जाउची पूरा सिंपल। ओ ता सहित दल रे कोनोसी प्रतिदान रो आशा मध्य रखि नथिले एवं दल जाथिला सेही दल रे कोनोसी प्रतिदान जा प्रतिदान होइताय से प्रतिदान रो आशा मध्य रखि नथिले बोली कह जाउची। एबे देखिबा गुरुत्व कोन गुरुत्व भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लान अगेन कहूची एहा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मारू मिस करिवे नाय बारंबार कहूची ए क्वेश्चन 100% आसी प्लान एवं टेस्ट एग्जाम पाखे आसलानी पिलाने मीन्स बुझी जातु कि आपण पाखे 20 मासे अच्छे पिलाने 20 मासे यही मासिक पिलाने आपण खाम ख्याल रे नेबे नाई जदि खाम ख्याल रे नेबे ताले आपण को एग्जाम भी खाम ख्याल हे जीवो। एगेन कोच पिलाने आपण को किए भी सहयोग करिवे नाई एग्जाम रे हॉल जेतल बसिबे ना आपण को किए भी जानिबे नाई आपण को शिक्षक भी जानिबे नाई आपण को जे मैम थिबे तांके भी जानिबे नाई आपण से जगह अचिन्ना आपण भाबिबे कि सर हमको जानू नांती एहा होची पिलाने मेन किए भी जानिबे नाई सेते पिलाने से जगह मो ही मन पड़बी मो साण पिलाने मन रखिबो एवं मो साण मु जा कोच पिलाने से शब्द पिलाने पूरा यूटिलाइज करिवो एवं पूरा गंभीर मात्रा जदि मन पकेब ना जा जा पड़ी ताले पिलाने आराम रे पिलाने आपन से सब मन पड़ो एवं आपण गोटे कथा मन रखिए पिलाने गोटे कथा आपण जमिति हॉल को जिबे से हॉल रे पिलाने आपण को पाखरे जे अछि ताको देखिबा दरकार नाय जे अछि पिलाने आपण को पाखरे स्टूडेंट मन थिबो स्टूडेंट सब थिबे छात्र छात्री मन थिबे सेही माने पिलाने देखंतु से मान को देखिबा दरकार नाय कि आपण फ्रेंड्स को भी देखिबा दरकार नाय आपण पूरा पूरा मोटिवेट हेकना जिबे मोटिवेट हेकना जिबे आराम रे बसिबे एवं एमिति लिखे पिलाने कि आपण को के देखले ना पूरा आपण को पेन रहइबो ना पूरा जेमिति देखंतु ट्रेन जेमिति जाय थाए फुल स्पीड रे बा घोड़ा जेमिति धाई थाए ठीक सेही परि पिलाने आपण को हाथर पेन ठीक सेही परि चलिबा दरकार जदि सेमिति चले पिलाने ताहले आपण फुलफिल करि पारे मीन्स से 30टा पेज को फुलफिल करि पारबे एवं ता पई जदि लेखबार अछि पिलाने 30टा पेज हेले ता पई पढिया पई पढिबो ताले पिलाने एबेरो ही पढंतु पूरा इजी मात्रा लिखबे जदि इजी पूरा सरल भाषा लिखबे ना ताले लेखि और दोच पिलाने आपण को पूरा 30 पेज लिखि दे पिला किछि मतलब नाही पिलाने देखंतु आपण 30 लिखंतु कि 28 लिखंतु पिलाने या होछि आपण को इच्छा पिलाने ताहला
ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରେ क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आसला और सहित खाता आसला आपन इच्छा पिलाने जदि पिलाने आपन इच्छा ताले पिलाने आप बकवास लिखे ना आपण जहाँ पढ़ले एवं क्वेश्चन जहाँ पचार से रिलेटेड पिलाने लिखु पूरा बिंदास लिखु आपन को एमती खुशी मिल ना कहीं भाभी नी पिलाने सत कौच एमती पूरा ट्राए करेंगे यह पूरा पूरा बेस्ट तरीका। नेक्स्ट एवं देखा गुरुत्व ऋषियारू एक छत्रवाद और श्रेणीगत तारतम्य विलोप देखो पिलाने यह ऋषियार ही एक छत्र मान जड़े ही शासन कर जार जार ना पिलाने जार जार निकोलस ना कौन थी पिलाने जार निकोलस ना कौन अच्छी ना तांके पिलाने मन इच्छा एक छत्र मीनस मन इच्छा भितर ऋषिया जिते सब देश अच्छी से ऋषियार पिलाने मन इच्छा भाव शासन करेंगे जार ना थिला ओ श्रेणीगत तारतम्य मीन श्रेणीगत मीन जाति भेद पिलाने जाति भेद मीनस एठार बुझंतु कि धनी गरीब धनी गरीब धनी गरीब श्रेणीगत मीनस धनी गरीब पिलाने जे कि कार्ल मार्क्स प्रकाश करते धनी गरीब पुंजी बा कम्युनिस्टवाद बा जा कह जाए पुंजीपति बा बुर्जुआ श्रेणीगत बा धनी गरीब तारतम्य बा भेदभाव विलोप ए सब भितर पिलाने भेदभाव जाची से भेदभाव को दूर करदेवा 1917 मसीहार संगठित बोल्शेविक विप्लव फल सोवियत ऋषियार एक छत्रवाद और श्रेणीगत तारतम्य लोप पाई जाइथिला एठार कह 1917 मसीहार यह भी पचारि पारे 100% मन रखिए 1917 मसीहार संगठित होता बोल्शेविक विप्लव केउठार कले ऋषियार से ऋषियार पिलाने एक छत्रवाद जहाँ जड़े शासन करते ना हूँ जार सी जार को साइड करदे साइड मीनस हटईदे हटैकिना जहाँ जा पिलाने श्रेणीगत मीनस उच्च धनी नीच गरीब मीनस धनी एवं गरीब भितर जहाँ भेदभाव था से भेदभाव को पूरा साइड करदे बोली कह जाऊँ लोप करदे। नेक्स्ट बोल्शेविक माने श्रेणीगत तारतम्य को दूर करवा सब साइड करदे एवं एक वर्ष मध्य अनेक आईन मान तैयारी करी समानता आने यत्नवान होते गोटे वर्ष पिला देखु गोटे वर्ष एमती चेंज कले पिलाने जहाँ कि आईन भी आसीगला गोटे वर्ष एमती पूरा सफल हो गले जो कि गोटे वर्ष आईन भी आसीगला आईन है आईन पिलाने समानता आने किपरि आईन अनुसार पिलाने जी कि शासित हम बा जी कि शासित हम जी कि शासक थे और जे कि शासन करेंगे तांको भितर पिलाने सबु प्रकार बा समस्त प्रकार समानता रहा दरकार ताही पिलाने आईन अनुसार शासन करेंगे ताही कह जाउछि एवं यत्नवान हो गला बोली कह जाउछि। नेक्स्ट चर्च मान को राजनैतिक क्षेत्र गुरुत्व दिया न जीवा एठार बुझंतु जो मान थिले चर्च माने से माने पिलाने राजनीतिक क्षेत्र मीनस से मान को राजनीतिक क्षेत्र भाग दि जाऊन मीनस तांके राजनीतिक क्षेत्र उठी पारे ना बा तांके किछि सपोर्ट हो पारे ना बा किछि उठी पारे मीनस राजनेता हो पारे ना बा राजनीतिक क्षेत्र तांके आगु को आसी पारे ना बोली कह जाउछि पिलाने टिके बुझिबे चर्च मान को राजनीति मीनस ता थिला पिलाने बुझंतु कि भोट दान से भोट दान रे तांके योगदान नथिले एवं राजनीतिक क्षेत्र जा थाई पिलाने बा शासन क्षेत्र में तांके पिलाने नथिले बोली कह जाउछि क्यों मान कहले चर्च मान को एसब क्षेत्र नथिला गुरुत्व दिया जाय नथिला बोली कह जाउछि से माने एक नूतन धरण समाज प्रतिष्ठा करी सेथिरे चर्च मान को राजनैतिक क्षेत्र में आदौ गुरुत्व प्रदान करि नथिले एठार बुझिबे से माने एक नूतन धरण समाज प्रतिष्ठा करी मीनस एठार पिलाने गोटे नूतन समाज प्रतिष्ठा हला एवं प्रतिष्ठा हो सारा पर से जो मैंने चर्च मान थे से मान को राजनीतिक क्षेत्र में आदौ गुरुत्व प्रदान करी नथिले बा से मान को गुरुत्व मीनस से मान को आसपा देउ नथिले बा गुरुत्व मीनस गुरुत्व प्रदान कर नथिले बोली कह जाउछि बा इंपोर्टेंस देई नथिले से राजनीतिक क्षेत्र अछि से क्षेत्र पिलाने तांको हाँ आंके आसीबा दरकार तांके भाबी नथिले पिलाने हाँ तांके न आसले भी चलिबो बोली तांके भाबीथिले बा गुरुत्व प्रदान करी नथिले। नेक्स्ट उत्पादन और बंटन व्यवस्थार जातीयकरण कौन उत्पादन प्रोडक्शन बा उत्पाद हेबो बा जमितिक गछर पिलाने आंब फलला जा फलला पिलाने बा गोटे गछर आलू है सी आलू सृष्टि है सृष्टि हेबारु ताकु बांटिबे ना ताही कह पिलाने व्यवस्था जातीयकरण बा गोटे जातीय थिबा गोटे ऋषियार पिलाने देखंतु बुझंतु टिके ऋषिया भितर जाच पिलाने जातीयकरण से जातीय पिलाने से करण भितर बांटिबा बोली कह जाउछि देखिबा
ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମିର ମାଲିକାନା ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଲୋପ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋକମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଅଛି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଜମିର ମାଲିକାନା ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୋପ କରିଦେଇଥିଲେ। ମିନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାର ରହିଲା ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝିବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମାନେ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କାମ କରିବେ। ମିନ୍ସ ଏଟା ତ ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ନାହିଁ ନା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ପିଲା ଲୋକମାନେ କାମ କଲେ ସେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଯାହା ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କଲେ ସେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ କ'ଣ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ତିଆରି କରି କ'ଣ ବନେଇକିନା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ହେଇଗଲା ଏବଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ସବୁ ଟଙ୍କା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ମିଳିବ ତାହା କୁହାଯାଏ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତ ବା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ସମାନ ଅଧିକାରରେ ମିଳିବ। ଉତ୍ପାଦନ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ବା କିଛି ତିଆରି କଲେ, ତିଆରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କେ ତ ପାଇବେ ପିଲାମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ଟଙ୍କା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଭାବରେ ସମ ପରିମାଣରେ ଦିଆଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲାମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବେ, ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଲଗେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଏଠାରେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ବୁଝନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କଲା ପିଲାମାନେ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କଲା ହେଲା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଚାହେଁ କି ସେ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ପଠାଇ ପାରିବ। କେମିତି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ କ୍ରୟ ହେଲା ବିକ୍ରୟ ହେଲା କିଣିଲା ବିକିଲା ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇମାନେ ବେପାର ହେଲେ ବା ଗୋଟେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ମାଲିକ ପିଲାମାନେ ମାଲିକ କିଣିଲା ଏବଂ ସେଇ ଦାମରେ ବିକିଲା ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ଲେବର ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ବିକିଲା ସେ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଣିବା ବିକିବା ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରୟ ବା ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉନା ପିଲାମାନେ ସେ କିଣିବା ଏବଂ ବିକିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ମିନ୍ସ ଯାହା ପିଲାମାନେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ବା କିଣା ହେଉଥିଲା ସେସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଉଛି ପିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ମିନ୍ସ ଦେଶ ସେଇ ଦେଶ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲାମାନେ ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବି ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାର ଅଛି ନା। ତାହା ପିଲାମାନେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଉଛି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜମି ଯୋଗାଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ହେଇ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନା ତାହେଲେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲାମାନେ ବା ଗୋଟିଏ ନେତା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାରା ଜମି ଯୋଗାଣ ମିନ୍ସ ଯାହା ଜମି କ୍ଷୟଗଲା ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଗୋଟିଏ କୃଷକ ନିଜ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ବା ଗୋଟିଏ କୃଷକ ଯାହା ଅଛି ସେ କୃଷକ ପରିବାର ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ କିପରି ପାଳିବେ ତାହା ପାଇଁ ଯେତିକି ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ତା ପାଇଁ ଯେତେ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଦେବେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସେତିକି ଜମି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେତିକି ଜମି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା ବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କୃଷକ ଯେତିକି ପରିବାରରେ ଯେତେ ପରିବାର ଅଛି ସେଇ ପରିବାର ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ଜମିକୁ ବା ଚାଷ କରିବେ ଜମିରେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଜମି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଶ୍ରମିକମାନେ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ'ଣ ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ କାଉନସିଲ ହାତରେ କଳ କାରଖାନା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଲୋକ ବା ଯିଏ କର୍ମ କରିବ ତାହାକୁ ଫଳ ମିଳିବ ମିନ୍ସ ଯିଏ କାମ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ଭଲ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଦୟାରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ
ମାର୍କ ଦେବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଦେବେ ନାହିଁ ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିବା ଏଠାରେ ବୁଝିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅଛି, ସେ ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ ସଂଗଠନ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ କାଉନସିଲ ହାତରେ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଶ୍ରମିକ କାଉନସିଲ ହାତରେ କଳ ଥିବ, କାରଖାନା ଥିବ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିବ, ଏଇ ସବୁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। এইসব ପିଲାମାନେ ଯାହା ଅଛି এইসব କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରିବେ ସେଇମାନେ ପିଲା ବିନା ପରିଶ୍ରମ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବା। ପୁଞ୍ଜିତ ବା ଯେଉଁମାନେ କି ମାଲିକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବା, ମିନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମିନ୍ସ ହତିଆରରେ ପିଲାମାନେ, ହତିଆର ଯାଉଛି ହତିଆରରେ, ସେ ହତିଆରରେ ପିଲାମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୋଲସେଭିକ ମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଓ ପରିଚାଳନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କି ବୋଲସେଭିକ ପାର୍ଟି ଥିଲେ ବା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ମାଲିକ ଥିଲେ ବା ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଥିଲେ ବା ବୁର୍ଜୁଆ ଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ହତିଆର ଦେବା ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବା ସେଇ ପରିଚାଳନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉନଥିଲେ ସେସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯାଛି ପିଲା ହତିଆର ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ହତିଆର ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେସବୁ ଦେଉନଥିଲେ, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କାମ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। କାମ ବଦଳରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନେ କାମ କରିବେ ତାହା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ସାମରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା। ସାମରିକ ଶିକ୍ଷା ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ ସାମରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ କମ୍ପଲସରି କରାଯିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବା କରାଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାମରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର ମାନ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଶିକ୍ଷା କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିପରି ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ତାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାମରିକ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଅଛି ସେଇ ସାମରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ କମ୍ପଲସରି କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାତୀୟକରଣ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାତୀୟକରଣ ପିଲା, ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୋଲସେଭିକ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ଦଳମାନେ ସେଇମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଉଛି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାତୀୟକରଣ ବା କୁହାଯାଉଛି ଜାତୀୟକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଜାତୀୟକରଣ କରାଇଥିଲେ। ମାନେ ସେଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଖୋଲାଯାଇ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାହା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଫ୍ରିଡମ୍ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଖୋଲାଲା। ସେଇ ବିଭାଗ ଖୋଲା ହେବାରୁ ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଯାଉଛି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଉପରେ ରଖାଗଲା, ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇଥିଲା। କୃଷକ ଥିଲେ, ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପିଲା ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କର ମାଗଣାରେ ବା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାତିଲ। ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ସେସବୁକୁ ମନା, ବାତିଲ ମିନ୍ସ ଆଉ ଋଣ ଯେଉଁମାନେ କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଋଣ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁରା ସାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଫ୍ରି ହେଇଗଲେ, ସେ ଋଣରୁ ଆଉ ଫ୍ରି ହେଇଗଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାତିଲ ମିନ୍ସ ତାକୁ ଆଉ ଦେବା ନାହିଁ। ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଋଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଏକଛତ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ଶାସନ କରିବ, ସେମାନେ ଯାହା ଶାସକମାନେ ଯାହା ସବୁ ଋଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୋଲସେଭିକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଥିଲେ
বা শ্রমিক বর্গ মান ଥିଲେ বা শ্রমিক দল মান ଥିଲେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ବୋଲସେଭିକ। ସେଇ ବୋଲସେଭିକ ମାନେ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲେ ବା ରୁଷିଆରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବ, ସେଇ ଋଣକୁ ପିଲାମାନେ ବୋଲସେଭିକ ମାନେ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ କି ଆଉ ଋଣ କିଏ ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଆଉ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା 5 ବର୍ଷ ଯାକ ଯାଇଥାଏ। 5 ବାର୍ଷିକ ବା ପଞ୍ଚବର୍ଷିଆ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଏ କ'ଣ କ'ଣ ସାମାଜିକ ଓ ତା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ବଳ ଅଛି সেই ସମ୍ବଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିକୁ ଗତିଶୀଳ ବା ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କରି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଥିଲେ। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲା କିପରି ପ୍ରଗତି ହେବ, କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ, ତାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ? ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ବଳ ଅଛି সেই ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ 5 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ରୁଷିଆ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ। ରୁଷିଆର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଏହା ପିଲାମାନେ ଖାସ କରି ରୁଷିଆରେ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ରୁଷିଆର ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ପ୍ରତିନିଧି ମିନ୍ସ ଯାଥାଏ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଯାଇଥାଏ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ମିନ୍ସ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ରୁଷିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୋଲସେଭିକ ମାନେ ରୁଷିଆର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଉଭୟ ସଦନ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଦନ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ସଦନ ଉଭୟ ସଦନ, ସେଇ ସଦନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଦନ ହେବା ଗୋଟିଏ ସଦନ ବା ଗୃହ ସଦନ ମିନ୍ସ ଗୃହ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନା ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ରହିବେ, ରୁଷିଆର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସଦନ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଦନରେ ରହିବେ। ନେକ୍ସଟ ବା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ। ନିଜ ଭାଷା ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ମିନ୍ସ ସବୁ ଭାଷା ବା ସମସ୍ତ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଭାଷା କହିପାରିବେ ମିନ୍ସ ଯାହା କଥା କହିବେ ପିଲାମାନେ ନିଜର କଥା ତାହା କହିପାରିବେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଅଛି ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାହା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ। ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ ବା କଲଚର ରହିଥାଏ ବା ସଂସ୍କୃତି ରହିଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା, ସେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ପିଲାମାନେ କିପରି କହିବେ ତାହା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ରୁଷିଆର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବେ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଭାଷା ମିଳିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ତା ସହିତ ବିହାରରେ ବିହାରୀ ଭାଷା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମରାଠୀ ପିଲାମାନେ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତକୁ କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେବ ଟିକେ ବୁଝିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝିବେ ଭାରତ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଶାସିତ ହେବ ବା କିପରି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେ ଭାରତରେ ତାହା କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଗ ହୋଇଗଲା ସେଇ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ମିନ୍ସ ମେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାହା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଦେଶକୁ ପିଲାମାନେ ଥୋଡ଼ି ନା ଗୋଟେ ମାରେ ଚଳେଇ ପାରିବେ। ସେତେ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାଂଶ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ଶାସନ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ଶାସନ କରିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ଶାସନ କରିବ। କିପରି କହିଲେ ନିର୍ବାଚନ ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ହିସାବରେ ଶାସନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ। ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଦେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା। ପିଲାମାନେ କହିବେ ନା କି ଯେତେ ସବୁ ବା କେତେ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଆସିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଏଇଟା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ରୁଷିଆକୁ ଯିବେ ବା ଆମେରିକାକୁ ଯିବେ ତମେ କ'ଣ କହିବ? ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଉଛି ନା
आई एम इंडियन कहबे ना मु जड़े भारतीय मु भारत आसी बोली कहबे ना से पिला कहुच्छी भारत को चलवाई पिलाने राज्य राज्य भाग होगा टे बुझे आप जान थे केते जन भारत को चलवाई पिलाने राज्य जेत अच्छे से राज्य भाग होगा पिलाने कि किपरि से राज्य भल भाव चलो जहाँ देश अच्छे पिलाने भारत देश से देश पिलाने भल भाव नेक्स्ट एसब है पिला सहित जो मैंने अधिवासी थे से स्वतंत्र भाषा अच्छी संस्कृति अच्छी से संस्कृति और एसब अधिकार पिलाने प्रदान करागले कहुच्छी सरीला यह सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस कोर 6 यूनिट 3 आ कम दिन रहा पिलाने एगेन कौची आपण मैंने आज ही प्रिपरेशन करूँ आपण को एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट करूँ एवं जो मान कि यही चैनल रे प्रथम थर पे आसुंती ताहले सब्सक्राइब करको भूलिबे ना एवं आपण को फ्रेंड्स को अधिक रु अधिक शेयर करंतु पिलाने से माने जानि पारबे एवं आपण को फ्रेंड्स पिलाने पास ले आपण को खुशी लागो एवं आपण को फ्रेंड भी आपण को तारीफ करबे पिलाने कोन पे कहले हां मो फ्रेंड्स मते डी सहयोग कला तांगे एपड़ किछि नोटिस थिला बा नोटिफिकेशन जाथिला से सब शेयर कला से शेयर कर द्वारा मु पढ़िली बोली किछि आपण को फ्रेंड जाथिबे तांके माने भी प्राउड फील करिवे जय जगन्नाथ।